ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି ସାଧୁଚରଣ ମହାନ୍ତ। 12 ବର୍ଷ ଧରି ଏଭଳି ମାଛ ଚାଷ କରି ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁଚରଣ। ନିଜ ପୋଖରୀରୁ 7 କିଲୋ ଓଜନ ଯାଏ ରୋହି, ଭାକୁଡ, ଚିତଳ ଓ ଚାଇନା ରୋହି ମାଛ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ସାଧୁଚରଣ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଏଭଳି ମାଛ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବାର ପ୍ରେରଣା ସାଜିଛନ୍ତି ସେ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଝୁମ୍ପୁରା ବ୍ଲକର ଅସନପାଟ ପଞ୍ଚାୟତର ଧାତିକା ଗ୍ରାମର ସାଧୁଚରଣ ମହାନ୍ତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବଡ଼ ମାଛ ଚାଷୀ ରୂପେ ବେଶ୍ ଜଣାଶୁଣା। ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ସେ ଏକ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ଖୋଳି ସେଥିରେ ମାଛ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି। ପୋଖରୀ ଚାରିପଟେ ସୁରକ୍ଷା ବାଡ଼ ଦେବା ସହ ଏଥିପାଇଁ 2ଟି ବୋରିଂ ଖୋଳିଛନ୍ତି। ପୋଖରୀକୁ 30 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରୁ ପାଣି ପକାଇ ମାଛମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଅମ୍ଳଜାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମାଛମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଢ଼ି 5ରୁ 7 କେଜି ଓଜନ ଯାଏ ବଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ଚରଣ ମହାନ୍ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହିବି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଗୋଟେ ସଂଘର୍ଷମୟ ଜୀବନ। ସେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ କମ୍ ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପୁଷ୍କରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମାଜିଂ ସେଠି ଯେଉଁ ମାଛ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୋଖରୀରେ 5 କିଲୋରୁ 7 କିଲୋ ଲେଖା ମାଛ ଗୁଡ଼ା ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଯୁବପିଢ଼ି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରେରିତ ହୋଇପାରିବେ। ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିବା ଦରକାର ଏସବୁ ଜିନିଷ। ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଇଏ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଯେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଶିକ୍ଷିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ଆମେ କେବଳ ଚାକିରି କରିବାର ଆଶା ହିଁ ରହିଲେ କେତେ ଚାକିରି ସରକାର ଦେବେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଦୌଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ଚାଷ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚାଷ ହେଉ ସେଥିରେ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସମ୍ମିଳିତ କରିବା, ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେବା, ହୁଏତ ଆମେ ବି ଏକ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସମାଜ ପାଇଁ ହେଇପାରିବା। ସେ ତାର ଆଗରୁ କରିଥିଲା। ମୁଇଁ ହେଲା 4-5 ବର୍ଷ କେତେ ମୁଇଁ ଆସୁଛି ଡେଲି ଆସିକରି ତାଠି କାମ କରେ। ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ମରା କରାଇ ମାଛ ମାରିକରି ବିକ୍ରି କରିକି ନେଉ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବାଡ଼ ବୁଝୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ବନ୍ଧ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବୁଲେଇଛି, ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ଏଇ ତାର ଜାଲ ବାଉଣ୍ଡରୀ କରାହେଇଛି। ଭିତରେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ମାଛ ଅଛନ୍ତି କହିଲେ? ସିନ୍ଥଲ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ରୋହି, କାତଲା, ଭାକୁଡୁ, ଚାଇନା ରୋହି। କେତେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି? 0.5 କିଲୋ, 1.5 କିଲୋ, 2 କିଲୋ, କିଲେ, 4 କିଲୋ, 5 କିଲୋ, 6 କିଲୋ ବି ନିଜେ ମୁଇଁ ବିକିଛି। ସାଧୁଚରଣଙ୍କ ପୋଖରୀରୁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ମାଛର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ତଥା କେନ୍ଦୁଝର ବଜାରରେ ରହିଛି ଅନେକ ଚାହିଦା। ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ 30ରୁ 40 କେଜି ମାଛ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଉଖୁଣ୍ଡା, ଅସନପାଟ ଓ କେନ୍ଦୁଝରରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି ସାଧୁଚରଣ। ଆନ୍ଧ୍ର ମାଛ କେଜି ପିଛା 200 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ସାଧୁଚରଣ ନିଜ ପୋଖରୀ ମାଛ କେଜି ପିଛା 220 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରି ବର୍ଷକୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିପାରୁଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। एक्चुअली आज्ञा मु 12 वर्ष आगु आरंभ करी छोट गात करना से भुसुरी गलाठू 4 फुट पिलर बांधिकी उठेकिना 10 फुट 50 फुट उषार 20 फुट डीप करना बोरिंग रु ऑक्सीजन बाहर करना माछ चाष कर खायापी दूसरी खायापी बोले पनीपरिया सीझेकी दूसरी घास रांधिकी दूसरी दाना दूसरी निजर छुआ भाया से खायापी दी बड़ कर प्रति सप्ताह 20 किलो 30 किलो 40 किलो नहीं बिक्री बाटा करुँच मु सरकार श्रीजुक्त माननीय मुख्यमंत्री महाशय को अनुरोध करुँच न्यूज देखिकिना प्रति पंचायत प्रति गाँव में प्रति चाषी मान को अनुरोध कर चाष पका माछ चाष पर ध्यान देले आंध्र माछ टोटली बंद हो। आमर माननीय मुख्यमंत्री आमर ब्लॉक झुम्पुरा ब्लॉक बीडीओ महाशय को अनुरोध करुँचे फिशरीज डिपार्टमेंट को ध्यान देकिना प्रति गाँव में प्रति घरे घरे एभा माछ चाष करगले देश उन्नति हो। आंध्र माछ टोटली आमर ओडिशा को आसा बंद हो प्रति गाँव में घरे यहाँ पर ध्यान दिखाते बोली अनुरोध करुँची। माननीय मुख्य सचिव श्रीजुक्त आजाद साहब को अनुरोध करुँची सी गोटे स्पेशल मीटिंग करना फिशरीज डिपार्टमेंट को डाकिना यही प्रोजेक्ट आसी लोक देखातु देखी जातु आ प्रति घरे घरे प्रति गाँव में लोन फाइनान्स करना करातु। मुई आज्ञा आनी 3 लाख टका आम लैंप रु से मत नाली नोटिस देलाठू टंका सुधी मुझे कहारी गोटे संस्था नहीं 4टा पैसा मुझे धार धार नहीं 8 लाख टका खर्च करी मुझे सब्सिडी पाइनी गोटे पैसा मत देना कि सब्सिडी कई देना बिहान मुझे आज्ञा
जड़े कोलकाता बॉर्डर गोटे ढाका बॉर्डर अच्छी से बंगाड़ी जड़े आनी दिए जियंता माछ आनी दिए ऑक्सीजन देकिना से सीधा आसो ट्रक अनले आनी अनलोड करदेव आ दर दाम कि कौन ओजन से किसी देखा जाए सीधा आसी 8टा 7टा किले रखा होती से वर्ष हूँ किले रखा जाती एना तो 6 किलो 7 किलो 8 किलो रखा अच्छा 5 किलो 1.5 किलो 2 किलो रुई भाकुर शीतल चाइना रुई सब अच्छा माछ आपन तो भिजुआल ना देखिले माछ मारिकी देखिली माछर आदर चाहिदा बोले आपण माछ नहीं जाऊ जाऊ आम उखुना असनमाट पहुँचू सरी जाऊँ सांगे सांगे 220 टका केजी बिक्री करे मुझे बजार 20 टका अधिक निए कहीं मोर देसी माछ जियंता माछ आंध्र माछ 200 टका बिक्री होची मु देसी माछ 220 टका बिके वर्ष मुझे हिसाब कर 4 लाख 5 लाख टका कड़े जाए मोर हाँ हाँ खर्च वर्च ऑक्सीजन टा मुझे 30 फुट ऊपर पानी ड्रपिंग कर मझे से ड्रपिंग है बेलू जो बुदबुद होना ऑक्सीजन बाहर से माछ मान खाद्य से पाक पाक खाती 2टा बोरिंग अच्छी 2टार ऑक्सीजन तैयारी कर तेणुक माछ ग्रो हो जाए आम गाँ गुड़ा पोखरी गुड़ाक ऑक्सीजन बिल्कुल पाऊना माछ बढ़ुना खाली पोखरी घाटे गाधेला बेलू जहाँ टी हलकल हलकल हो पानीटा से कि मझीरे कि ऑक्सीजन जब बाहर करें माछ आराम ऑक्सीजन पाइला बढ़ी चलिए आंध्रपट से जड़े पुराणा चाषी भल चाष करती गोटे छोट पोखरी अच्छी जो से भल माछ उत्पादन करती एवं से पोखरीटा को आप सीमेंटेड कर जो कि से भल माछ भी एवं पाँच कि मुझे कहबी जेहेतु छोट पोखरी अच्छी जब 25 डिसमिल उपरकू जगह थाए तेज आम जाँल चाष से आमको आवेदन करेंगे जहाँपर कि जाँल चाष आम गोटे एकर को 1 लाख टंका प्रोजेक्ट कस्ट हो जहाँपर आपंकर 40% साधारण वर्ग एससी एसटी लेडीज फिजिकल हैंडिकैप ट्रांसजेंडर 60% सब्सिडी रोचे देखो जदि आम कहवा जब आप बहुत लोग नुआ भाव में पोखरी खोलिक माछ चाष करने इच्छुक था यदि किए नूतन भाव में पोखरी खोली माछ चाष करने चाहती तेज गोटे एमपीआई मत्स्य पोखरी योजना अच्छी जो जड़े लोक सर्वनिम्न 50 डिसमिल पानी एरिया जहाँ कि 70 डिसमिल जगह थाए उपर पोखरी खोली से चाष करेंगे आमठू सहयोग पाइपर आमती देखा गले से 12.5 एकर पर्यंत पोखरी खोली पारे। माछ चाष करी स्वावलंबी हेबा लक्ष्य रखिथिबा साधुचरणकर प्रथम प्रयास रे पोखरी भुसुड़ी पड़िथिला। एहा परे से आंध्र प्रदेश रु माछ चाष संपर्क रे सविशेष तथ्य हासिल करी 110 फुट लंब 85 फुट ओसार और 20 फुट गभीर पोखरी खोली एहार चारिपटे कंक्रीट पिलार देई माछ चाष आरंभ कले। 2टी बोरिंग करी सेही पानी 30 फुट उच्चरू पोखरी रे पकाई सेथिरु बाहरुथिबा अम्लजान ग्रहण करुछंती माछ। दाना सह विभिन्न पनिपरिबा सिझाई घास रांधी माछ मानंकु खाइबाकू देउछंती। फଳରେ ମାଛ ମାନେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବଢି ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହେଉଥିବାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ସାଧୁଚରଣଙ୍କ ଉଦ୍ୟମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ମାଛ ଚାଷ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ଚାଷୀମାନେ ଏଥିପାଇଁ ସବସିଡି ସହ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଜୁହାର କମ୍ୟୁନିଟି ଟିଭି।